Салом алейкум бародарони ҷон, хуш омадем ба канали Фазик Шоу. Имрӯз қарор дорем дар мошинбозори шаҳри Душанбе чанд мошинро ба навор гирифтем, пешкаши шумо мекунем бародаро. Меҳнатро қадрдонӣ кунем, лайка бизанем бародаро. Канали каналда меҳмонай подписатсия кунед, то ки аз наворҳои ояндаи мо бохабар шавед. Бародаро ҷо, кадомда чӣ намуди мошин маъқулай дар комментария бинавис. Мехонам ҳафтаи оянда омада ба навор мегирем, пешкаш шумо мекунем бародаро. Рафтем мошинбозорро тамошо мекунем. Салом алейкум бародарони ҷон, Kia Sportage солиш 2011, мотор ДВД, дизел моториш будай. ҳуҷҷат ҳам доштай. Дискабалной нав, заводской дискош. Якуя салоншо мебинем. Марҳамат салон. Кожа. Дарои қафо электропакет. Хулас 4 дар электропакет, регулировка боковой, блокировка даро, коробка автомат, монитор, климат-контрол, мультирулам дошта. Я моторшо бинем. Бародарони ҷон, моториш, кондитсионериш кор мекунад. муомила дошта. 110,000 мега бо савдо мекунем. Фарух, номро чанд ай? номрош 554 70 03 30. На бародар ҷоно. Бародарони ҷон, Hyundai Avante солиш 2008, мотори 1.6, мошин вагон будай. Мақсад ҳуҷҷат дорай, транзит тайёрай. Дискабалной нав доштай, заводскоя дискошна. Гардиш тов мехрем. Марҳамат салонаш. Мақсад чанг надорад. Дарои қафо электропакет. 4 дар электропакет, блокировка даро, регулировка боковой, коробка автомат, климат-контрол, мультирул, пробег 110,000. На мордай машин. Моторш бародаро, фартук. Масад мотор тоза. Нозадай, кузов тоза. На номерои телефонаш 553 55 05 65. Машина 85,000 меган. Бо муомила дорад. Педал шоу бишносен. Машини ҳамвай. Алейкум бародарони ҷон, Астрази Караван 98, моториш 1.6 простой. Мақсад 1 сола ҳуҷҷат дошта, мошин транзит тайёрай. балонош 80% будай. Марҳамат салонаш. Салон тоза. Дарои қафо ручной. Ай пробегиш иштагия. Нама тоша бинем. Motorиш. Fartukaş.
40,000 میگه با سودا میشه. فرخ نمره چند ای؟ 2 تا 8 4 تا 1 نه 66 40,000 میگه با معاملات داشته. برادر اینجا اشکا کاروان بسیار خواهش کرده این سیانکا به نوار میگیره. سالش 2006 موتور پرستای بی وانو بی ویسوکی یک ساله حجت داشته. مقصد ماشین تایور ترانزیت بالنوش هم سستینی خوبه. نه ماشین مرحمت سالانش سیاه بوده. چالای پچکا نهاردارو دارای قفا روچنای دارای پیش دیت الکتروپاکت رگروفکا باکوای коробка механик климат контроль милитрул هم داشته. заводской метафонша масад милитрулш кор мекуна. مرده ماشین اینه موتورش چشیش نبوده. اینیش نبردارو فرتوکش یا چند گفتی اکا؟ 68,000 با سودا میشه. علیشان میشه اکا؟ نه نخسوم در کارش معامله خوب داشته. نمره چند اکا؟ 907 21 85 85 نمره اکا را زیر نوار میمونیم. زنگ زنین معامله کنین. در کانال ما حتما پادپیسات لایک فراموش نکنین تا که ویدیو آینده ما با خبر بشید. بردار اینجا سیچکا 98 موتورش 1.8 کنسانرش کار میکرده. حجتای سالونش تمام شده. اسکابالنای نو دیسکوی رامشکا داشته. کراسکش نو که به سرپی نه. استوپای عقیبش هم نو بوده. دارای قفا الکتروپاکت مرحمت سالون مبل اینا بالای روچکوانی مبل بوده. коробка автомат 4 دار الکتروپاکت 433,000 پرابکش. نه موتورش فارتوک کنسانرش کار میکرده. اکا شیره چند سن گفتی؟ 75 با معامله داشته. نمره چند اکا؟ 904 04 61 30 دارن جان ویشی سالش 2010 موتورش 1.8 ماشین مقصد واگن های. دیسکابالنای نو داشته. نه برادر استوپای اکتیبش مقصد ماشین تایور. تنیرافکش سپوریدگی یک ساله تنیرافکا نو که سالانش هم ببینیم. سالانش نمرحمت 7 آدمه بوده. مقصد برای همی کار خوبه ده. دارای قفاش الکتروپاکت 4 دار خلاص الکتروپاکت بلاکیروفکا دارو коробка автомат. برادر جان سالن توزه کلمه کنترل کنسانرش اکام گفته است که یک کپا چای کنیم اکا. راسفاتش خیلی اکا
7 لیتر اینا با 7 لیتر داره نه موتورکه اینا چند گفتی اکا؟ اینا 98,000 معامله علیش میشه با اکا؟ علیش نمیشه با معامله داشته علیش نمیشه ماشین ترانزیت تایور واگن پسته سینیت کرده نمره چند اکا؟ 900 17 37 17 نمره اکا را زیر نوار میمونیم زنگ زنین با معامله داشته در اینجا استراجی کاروان سالش 99 موتور 1.6 1 ساله حجت ماشین ترانزیت تایوره دیسکا بالونه خوبه داشته ایسکای заводской شایی ماشین جای بزید موندگی حرکت میکنه خوشرو سیومکا میشه برادرها که سلامش ببینیم مرحمت سلامش در قفا رучной در پیاده електропакет регулировка боковой коробка механик я пробег бинем 416,000 نمو به ماشین مقصد یکم 50,000 گفته است با سودو میشه نمره تلفن چنده 554 70 چند 033 نمره اکر زیر نوار میمونین زنگ زنین با معامله داشته حتما در کانال ما فراموش نکنین پادپیسات لایک